بلوچستان شہر تربت بازارا دوزن شپے ودا ملا کمالان مارکیٹا ماشاءاللہ موبائل کمیونیکیشن پولیتگ دکاندار گوشگت کے 2 لکھ چگی سامان برک بوتگ دوزڈونگا میں دکان چا 5 موبائل فونز چارجر MP3 دیگا بازی سامانانی امریا 30,000 کلدر نگدی دکان سولر سسٹمم گوت برتگنگوں دکان گوشے روپک جتگو سپاکو تگ دکاندارا وش نیوزا گنگشت کے ما پولیس تانا تربتا ناشناسی مردمانی علاپا FIR نبشتہ کنائیں تک دکاندارا لوٹ کت کے بائدینت دوزڈونگ دزگیر کنک ببند ہو مارا کمک کنک ببیت حقس کش ہمجد مرادی اوریا سرپراز شاہ وش نیوز تربت بگیشتر و نقطۂ احوالن سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنت وش نیوز فیس بک پیجا اور سبسکرائب بکنت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینل و بجنت گھنٹی بٹنا